मनुष्य भी एक प्राणी ही तो है, वी आर एनिमल, जस्ट अ सोशल टैग इज रिटन. बाकी प्राणी पशु थी विशेष धर्म तत्व मारीने अंदर तमारी अंदर उमेराणो. आपड़ा शास्त्रो तो कहे छे ने, आहार निंद्रा भय मैथुनंच समान वेतत पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना. अपना शास्त्रकारोए कीधुं के मारा तमारामां ने जनावरमां एटलो ज फेर. केटलो? मारा ने तमारी अंदर धर्मनु तत्व उमेराणो एटले हूँ ने तमे मनुष्यो बधा बीजा पशु सृष्टिथी मुठी ऊंचेरा थया. धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष. धर्मना कारणे मनुष्यनो विशेष महिमा थयो અને ધર્મેણ હીના પશુ ભી સમાના. અને એ જ મનુષ્યના જીવનમાં જો ધર્મની બાદબાકી કરી નાખવામાં આવે તો માણસ, આ શાસ્ત્રો તો બહુ ઉદાર છે, ઋષિ મુનિઓ તો બહુ ઉદાર છે, એ તો ઉદાર ભાવે એમ કહે છે કે જેના જીવનમાંથી ધર્મ નીકળી જાય એ પશુ ભી સમાના, वो पशु के समान है, वो उदार है कि इतने में अटक गए.